મહારાષ્ટ્રમાં ચાલીસંગાવ રોડ પોલીસને ધુળે શહેરમાંથી મોટી સફળતા મળી છે, જેમાં ધુળે શહેરમાં ગુપ્ત રીતે નશીલા દ્રવ્યોવાળી સિરપ વેચતા અને યુવાનોને તેનું વ્યસન કરાવતા એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। આરોપી પાસેથી 88,000 રૂપિયાની કિંમતની 480 નશાની સિરપની બોટલો જપ્ત કરવામાં આવી છે, જેમાં ચાલીસંગાવ રોડ પોલીસ સ્ટેશનના મદદનીશ પોલીસ નિરીક્ષક જીવન બોરસેને માહિતી મળી હતી કે ધુળે શહેરના શબ્બીરનગર વિસ્તારમાં મુગની મસ્જિદની સામે એક વ્યક્તિ ગેરકાયદે રીતે ડ્રગ્સ વેચી રહ્યો છે। આ માહિતીના આધારે પોલીસે તાત્કાલિક આ વિસ્તારમાં દરોડા પાડ્યા હતા અને જેમાં લઈને એક વ્યક્તિની કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો છે। एपीआय जीवन बोरसे प्रभारी अधिकारी चाळीसगाव रोड पोलीस स्टेशन धुळे जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक श्री श्रीकांतजी दिवे साहेब तसेच अपर पोलीस अधीक्षक श्री काळे साहेब यांनी वेळोवेळी आम्हाला आदेशित केले होते की पोस्ट हद्दीत चालणाऱ्या अवैध धंद्यांचा शोध घेऊन त्याचा समूळ नायनाट करायचा आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही प्रयत्न करत असताना आम्हाला एक गोपनीय माहिती मिळाली की शब्बीरनगर 100 कोटी रोड येथे एक इसम त्याच्या ताब्यातील कोरेक्स नावाचं हे जे गुंगीकारक औषध आहे त्याच्याने गुंगी येते, अशा तरुणांना बेकायदेशीरित्या विकत आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही तात्काळ वरिष्ठांना माहिती दिली। उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री राजकुमार उपासो यांनी लागलीच आम्हाला सोबत आले। त्यांच्यावर आम्ही फूड आणि ड्रग इन्स्पेक्टर यांना सोबत घेऊन पंचांसह आम्ही कारवाई केली आहे आणि त्या कारवाईमध्ये आम्ही छापा टाकला असता सदर ठिकाणी अकबर अली कैसर अली शहा उर्फ अकबर जडेजा हा रेकॉर्डवरचा गुन्हेगार आहे। याच्यावर अगोदरही 3 गुन्हे दाखल आहेत NDPSचे। हा इसम आम्हाला तिथे एकूण 480 अशा मोठ्या प्रमाणात बॉटल्स घेऊन अवैधरित्या विक्री करताना मिळून आला। एकूण त्याच्या ताब्यातून आम्हाला 88,520 रुपयाचा आम्ही मुद्देमाल जप्त केला आहे आणि त्याची आम्ही मान्य न्यायालयासमोर हजर केला असता आम्हाला 5 दिवस पोलीस कस्टडी मिळालेली आहे। सदर गुन्ह्याचा तपास PSI श्री शरद लेंडे करीत आहेत आणि पुढच्या तपासात आम्ही